E20 पेट्रोल कौन यह आपण गाड़ी को खराब करदेव कि दर्शक बंधु आपण जो नुआ E20 पेट्रोल एबे गाड़ी रे पकाउछंती ताहा कोन आपण पुराना बाइक किंबा कार को भीतरु खराब कर देउछि। आपण मुंडरे भी यही चिंता पशिछि कि सरकार एबे सारा देश रे E20 पेट्रोल को एक प्रकार बाध्यतामूलक कर सारिछंती। एहाकु नै अनेक लोकंक मनरे विशेष करी जेउ मानक पाखरे 2023 मॉडल पूर्वर गाड़ी अछि से माने टिके डरी जाइछंती। हां दर्शक बंधु किए कहूची माइलेज कमी जिवो तो आउ किए कहूची इंजिन खराब हे जिवो। तेबे सत कोन आउ एथिरु पंचिबार उपाय अछि कि आसंतु आजी सब किछि सरल भाषा रे बुझिबा। प्रथमे E20 पेट्रोल प्रकृत रे कोन। हां प्रथमे जानिबा एही E20 पेट्रोल जिनिसटा कोन। एहार नाम सुनी आदौ डरंतु नहीं। E20 रो सीधा अर्थ होउची 20% इथानॉल एवं 80% पेट्रोल रो मिश्रण। एबे आपण भाबुथुबे इथानॉल कोन। इथानॉल हेउची एक प्रकारर जैव इंधन जहाँ मुख्यतः आखु रस मका पचा पनीपरिबा भली जिनिसरु तयारी हुए। सरल भावे कहिले यह एक प्रकार अल्कोहल जहाकू एबे पेट्रोल सहित मिसा जाउछि। हाँ दर्शक बंधु हेले सरकार एमिति काहेकि करूछंती। एमिति करिबा पछरे कोन कारण रहिछि। एहा पछरे मुख्यतः तीनोटी बड़ कारण अछि। प्रथमतः भारत निजर इंधन आवश्यकता पाई बाहर देश उपरे बहुत निर्भर करे। इथानॉल मिसाइबा द्वारा एही आमदानी कमिबो जहां देशर बहुत टंका बंचाइबो। द्वितीय कथा होची इथानॉल आम देशर चाषी मानक द्वारा उत्पादित फसलरू तयारी होची जहा द्वारा सेमानकर आय बढ़िबारे साहाय्य मिलुछि। एवं तृतीय कथा होची एहा परिवेश पाई बहुत भलो। साधारण पेट्रोल तुलन रे E20 पेट्रोल पाखापाखि 30% रु अधिक कम कार्बन मोनोक्साइड गैस निर्गत करे। एहा छड़ा E20 पेट्रोल आउ एक बड़ फायदा होची एहार ऑक्टेन नंबर। साधारण पेट्रोल रो ऑक्टेन नंबर 91 रु 92 होइतिबा बेले E20 पेट्रोल रो सर्वनिम्न ऑक्टेन नंबर रहिछि 95। अधिक ऑक्टेन नंबर जोगु इंजिन रे इंधनर दहन भल भाबरे हुए। इंजिन रो आसुथुबा अजब शब्द कमी जाए एवं गाड़ी रो पिकअप मध्य भल लागे। दर्शक बंधु वर्तमान आमे सेक्शन 2 को आसी। पुराना गाड़ी पई चिंता काहे। एते सब भल कथा सुनिबा पर भी पुराना गाड़ी मालिक माने काहे चिंतार कारण को। समस्याटी प्रकृत रे पेट्रोल ले नाही बरं इथानॉल रो किछि गुण रे रहिछि। जेउ गाड़ी गुडी को 2023 पूर्वरु तयारी सेगुडी को केवल साधा पेट्रोल पई डिजाइन होइतिला। सेति पई तीनोटी मुख्य समस्या देखा देई पारे। कोन से समस्या। प्रथम समस्या पानी शोषिबा। इथानॉल रो गोटिए खराब गुण हैला एहा पानी को चुंबन भली निज आड़ को टाणी थाए। जेते बेले आपण को गाड़ी रो पेट्रोल टांकी अधा खाली थाए सही खाली जगह रे थिबा वायुरु एहा जलीय बाष्प शोषि निए। एही पानी टांकी रो तळे जमा होई टांकी रे कलंकी लगाई पारे। ए होची प्रथम समस्या। द्वितीय समस्या होची रबर और प्लास्टिक उपरे प्रभाव। इथानॉल एक द्रावक सॉल्वेंट भली काम करे। पुराना गाड़ी रे लागिथिबा फ्यूएल पाइप और सील गुड़िक साधारण रबर रे तयारी। इथानॉल यही रबर को धीरे धीरे सुखिला और टाण कर दिए जहां फल रे सेतिरे फाट सृष्टि होई पारे एवं पेट्रोल लीक हेबार भय बढ़ी जाए। नुआ गाड़ी गुड़िकरे एबे एथिपई स्वतंत्र इथानॉल कंपैटिबल पार्ट्स व्यवहार करा जाउछि। तृतीय समस्या 3 नंबर समस्या कोन माइलेज कमी जिबा। एहा होछि सबुठु बड़ चिंता। वैज्ञानिक माने ए कथा मध्य नजर को आनिचंती। पेट्रोल तुलन रे इथानॉल रु कम शक्ति मिले। यार अर्थ
ସମାନ ପରିମାଣ ଇନ୍ଧନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି କମ୍ ବାଟ ଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାଇଲେଜରେ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 7% କମ୍ ହେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଲା ସେକ୍ସନ 2ର କଥା। ସେକ୍ସନ 3 ନମ୍ବର ସୋପାନରେ ଅଛି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ସମସ୍ୟା ତ ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କିଛି ସରଳ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, କିଛି ସରଳ ସୂତ୍ରକୁ ଆପଣେଇଲେ ଆପଣ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। କ'ଣ ସେ ଉପାୟ ସବୁ? ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ହିଁ ପାଣି ଜମିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେଣୁ ଗାଡ଼ିର ଟାଙ୍କିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଳଙ୍କି ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯିବ। ନମ୍ବର 2, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଫୁଏଲ ଆର୍ଟିଫିସିଆର ବ୍ୟବହାର। ବଜାରରେ ଏବେ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଫୁଏଲ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର ବା ଆଡିଟିଭ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଇଞ୍ଜିନକୁ ସଫା ରଖିବା ସହିତ ଇଥାନଲର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତି 2-3 ଥର ଟାଙ୍କି ଫୁଲ କଲାବେଳେ ଥରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ। 3 ନମ୍ବର କଥାଟି ହେଉଛି ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ। ନିଜ ଗାଡ଼ିର ସର୍ଭିସିଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଫୁଏଲ ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ ଫୁଏଲ ଲାଇନକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମେକାନିକ ଫୁଏଲ ପାଇପ୍ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମୋଟ ଉପରେ କହିଲେ E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଅଯଥା ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ହଁ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସରଳ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ସାଥୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ E20 ପେଟ୍ରୋଲରେ ଭଲ ଚାଲିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ପାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।